Hello guys, ari naman sa buong vlogger nga tagas na Enrique, Sitio Dawatan. Hindi naman green sila itong mukbangon, kundi talaba naman. Ari, pak. Hey guys, so mukbang talaba guys. Ano mo sa idol nyo, mukbang man talaba. Ay green shell, permit at takaan ng green shell, talaba naman. Aray ko. Tambok na eh. Yan, mata kata. Atak! Ito. Kung bakit guys, mainit pa. Tambok guys oh. Kung sinawiling mo baka ka talaba, ready sa Taytay lang. Sinunong willing da, location naman Taytay ah. Nasado pa. Wow, sabi. Daw pa. They're looking for tamok dulu pa yang ano well guys. Tama rin ako. Tambok. Bye guys, yan ko dapat ng video. Kung bala mag-follow, share and comment sa akong mga vlog sa YouTube channel.